Ang Espiritu Santo, mga igsoon, mao ni katong gitawag og ikatulo nga persona sa Santissima Trinidad, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ang iyang function mao ang paghiusa sa tanang bahin sa simbahan, or practically gyud, generally speaking, di ay para sa tanang mga tao, siya'y tighiusa. Mura ni siya og sa ato paning lawas, kay matud pa sa atong ikaduhang pagbasa, si Kristo murag usa ka lawas nga naay daghang bahin. Ang atong lawas daghan kay bahin, murag ang Espiritu Santo mura ni siya og dugo nga gikan diris o circulate tibuok na tong lawas. Mura sa ni siya og mga nerves. Ang Espiritu Santo nga ang nerves gikan diris o hangtod gyud sa tibuok na tong lawas. Unya mo na nag-communicate nga hiusa ang atong lawas, natay nervous system. Hinumduman nato nga ang tao lain-lain gid ta og batasan, lain-lain pud ta og priorities kinabuhi. Gawas nga lain-lain tagnaong, lain-lain pagitag nationality, muna mo resulta sa lain-lain natong mga binuhatan, mga standards o pinulungan. Lain-lain sa tag understanding. Pero kung naa na gani nato ang Espiritu Santo, sigon sa gisgutan diris unang pagbasa, pag-abot gyud sa Espiritu Santo, ang gisulti sa mga tinunan nga pulos mga taga Galilea or kadaghanan o Galileanhon, nakahatag og murabag kanang nasabtan sa tanan nga daghan kay ditong mga lain-laing pinulungan na taga Asia, Cappadocia, sa patong uban Partia, lain-lain lang nga mga tao nga lain-laing sinultihan, nagkasabot sila. Nganuman kay ang mga tinunan nagsulti, pinasubay sa pagbuot sa Espiritu Santo. Ang ato sang kalibutan karon, lain-lain ang mga tao, ang taga Amerika, lahi sa taga Japan, taga South Korea, lahi sa North Korea, Pilipinas, lahi sa Vietnam, lahi sa China, Israel, Russia, Ukraine, lain-lain ta. Nya, naay kagubot, nagkagubot, naay naggubat, naay naghulga-hulga gubat. Nganuman, ang rason tungod kay wala naman gud ta maminaw sa Espiritu Santo. Lingay mong tupad na wa magubot sa inyo ron. Nawa nagubot. Ang kagubot nagikan gid na siya sa pagkawa nay presensya sa Espiritu Santo diha sa kasing-kasing o hunahuna sa mga tao. Muna ang solusyon, mubalik itag paminaw sa Espiritu Santo. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, Ginoo, ipadala ang imong Espiritu ug bag-uha ang naong sayuta. Bago-bago pa malanggitang nahuman sa atong midterm elections. Saman, mabag-o na kaning naong sa Pilipinas tungod aning atong mga elected senador ngadto sa atong mga konsihal sa lungsod. Kung naay Espiritu, tingali mabag-o gyud ang atong Pilipinas. Pero kung wa gani Espiritu Santo, magsigira ni silag sunod gyapos ilang gusto, musangko ra gyapon ta sa kagubot, panag-away, pag-iyahay. Ang atong mga political leaders magsigig away, particular kay sa ilang mga partido, daoton tika kay kontrapartido kanako, kalaban kanako sa politika, ako kang daoton, ako kang daog-daogon, ra gyud kutob nya kinsa may maalaot.
tibuok nasod. Ang atong nasod mura sa niglawas. Usa ka nasod daghag bahin na atay mga abroad nga Filipinos na sa teni adinis Pilipinas. Gakinahanglan tag kahiusa. Nakaron kon ang Espiritu Santo ato na ganing pasudlon sa tong hunahuna o kasing-kasing, unsa may una niyang tangtangon gikan nato. Ang una gyud, number 1, kanang kahadlok. Muna ang mga tinun-an, nagtigom sila sa lawak, ilang gisirad-an. Pero pag abot sa Espiritu Santo, ilang giablihan ang lawak ug nanulti na sila, way kahadlok. So muna'y unang kuhaon sa Espiritu Santo ang kahadlok. Hadlok ta nga maunhan, hadlok tang masakitan, hadlok ta nga daog-daogon. Bisag unsa na lang ang klasehas kahadlok, mao man ay makapaguba sa atong relasyon ang kahadlok. Ikaduha, sudlan sa Espiritu Santo ang atong kasing-kasing o hunahuna o gitawag o kaalam. Diyos nung kaalam. Kana bang makatugkad ta sa kamatuoran, kanang tinuod yung kamatuoran, sudlan ta niya ana. Mao nang ang mga tinun-an bisag way mga grado kasagaran, may kaimutabi. Mahinumdom sila sa mga gisultis, mga propeta niya. Kung naasay mo atake nila, may kay sila mutubag nga usahay gani, maglagot na lang ang mga lawyers at tong panahon na o ang mga pari, mga leaders, mga pari, tungod kay di sila makalupig sa katarungan sa mga apostoles, wisdom. Lingian sa di mong tupad, yung nadali ra kang makasabot. Dali ka makasabot o dugay. Wa kay wisdom, wa kay Holy Spirit. O ang lain nga ibutang sa Espiritu Santo nato, basta musod na siya, kanig yung gugma. Ang gugma mao ginay labing highlighted nga kinabuhi sa mga santos o sa mga apostoles. O kinsa may ilang higugmaon, ang mga taong wa pakailag Ginoo. Murabag naa nila ang kanabitang kainit sa pagpaambit sa Ginoo ngadtos mga wa kailag Ginoo, kay nahibaw man ang mga apostoles nga ang Ginoo ra gyud maoy gikinahanglan sa atong kinabuhi. Muna dinhi karos Pilipinas atong paningkamutan nga makahimo ta niining mga pagtulun-an sa Ginoo, labi na gyud sa pag-welcome sa Espiritu Santo. Ang ato rong simbahan nagkinahanglan sa inyong hinabang. Wala na ta kahimo pa atong mga balay, nagkinahanglan tag inyong hinabang sa atong sitiyo. Kadtong sitiyo na to, o napatay mga 15 ka balay nga himuonon, o mo padayon mo hatag ato diri, iari la sa atong opisina, tay napatay mga himuonon, sitiyo wa na lang tay number of slots, kutob sa inyong ihatag, mao nay atong gamiton pagtrabaho.